नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे टीनेजर्स के मसाइल को जानना और उसमें ये अंडरस्टैंड करना, ये समझना कि हमारा रोल क्या होता है। इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे माशरे पर हर तरह की यलगार है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे बच्चों पे ऐसी यलगार है जो कि हमें ना समझ आ रही है, ना हमसे संभाली जा रही है। उसमें कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है और वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि उनके बच्चे क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ वालिदैन हमारे जैसे कैटेगरी में आते हैं कि हम ऐसी जगहों को इतना बुरा जानते हैं कि कभी हम निकल के देखते ही नहीं हैं कि माशरे में हो क्या रहा है। हम एक हद तक तो जानते हैं, किसी बच्चे को आते जाते देखा और इस्तग़फ़ार पढ़ ली और सोच लिया कि तौबा आजकल कैसा माशरा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे किन प्रेशर से गुजरते हैं जब वो ऐसे माहौल में या जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज में भी पढ़ना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना है, उन्होंने दोस्तियाँ भी करनी है वहाँ पे, तो वो किन प्रेशर से गुजर रहे हैं। हम उनको घर में जो माहौल दे रहे हैं और फिर जब हम उनको गाइडेंस के बगैर उस माशरे में छोड़ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है उनके साथ। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें क्या बताते हैं। सूरह तहरीम में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कहते हैं ना, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। हम जब कहते हैं, बस वो बच्चे को बार बार मैसेज दे रहे होते हैं बचपन से, बस बेटा पढ़ लो, बेटा अपनी ज़िंदगी बना लो। उसके बाद जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है तो फिर हम कहते हैं अपना कैरियर बना लो। फिर हम उसके बाद कहते हैं अच्छे साथी का इंतखाब कर लो। फिर हम उसको कहते हैं, हर वक्त उसके लिए ये दुआ मांगते रहते हैं कि अच्छा अच्छी जॉब मिल जाए, घर हो जाए इसका, ये बच्चा मेरा सेटल हो जाए। और इसी तरह उसके बाद वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी हम यही ख्वाहिशात रखते हैं। रखनी भी चाहिए। अगर माँ बाप नहीं अपने बच्चों की खैर ख्वाही सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। लेकिन हमारी खैर ख्वाही वहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये बच्चा क्या अपने आप को आग से बचा पा रहा है। क्या किसी भी स्टेज पे हमने उसको ये सोच दी है कि वो ये सोचे कि मेरी आखिरत संभल जाएगी। क्योंकि असल कामयाबी जिसको अल्लाह ताला ने कहा है वो क्या है, फौज़ अज़ीम। कौन सी कामयाबी है? वो वही कामयाबी है जो आखिरत की कामयाबी है। फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन राइया। हम में से हर शख्स राई है, हर शख्स को एक लीडरशिप रोल दिया गया है। हम में से हर शख्स निगरान है और हम में से हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो इससे हमें बहुत अहम असूल पता ये चलता है कि हम सिर्फ लेफ्ट राइट देख के कि माशरा क्या है, मेरा बच्चा माशरे में मिसफिट ना हो जाए, मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, हमें इस दौड़ में उस तरह नहीं चलना जिस तरह के सारे लोग चल रहे हैं। हमारा फोकस वो नहीं हो सकता। अगर हमारा भी फोकस वही है और साथ वाला कोई एक बैठा हुआ है जिसने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, जिसको दीन की समझ नहीं है, उसका भी फोकस यही है, और एक काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता उसका भी फोकस यही है, तो फिर फर्क क्या हुआ। अगर वो भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे उन्हीं चीजों पे तवज्जो दे रहा है जिस पे हम दे रहे हैं। एक मुसलमान की सोच और उसके अमल में बहुत ज्यादा फर्क होगा बाकी लोगों की सोच और उसके अमल से। अगर हमने भी उन्हीं चीजों की सिर्फ तलब की और वहीं तक रह गए तो फिर हम अपने बच्चों को उस आग से नहीं बचा सकते, ना दुनिया में और ना आखिरत में। हम देखते ये हैं कि बच्चा पैदा होता है, बहुत चाहत होती है, हम उसको छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद जब आगे की उम्र में आता है, चाइल्डहुड का पीरियड होता है उसका, उसमें वो हमारी बात मानता है, लड़ेगा, कभी कोई टेंट्रम थ्रो करेगा, कभी नाराज होगा, कभी रोएगा, कभी जिद करेगा, लेकिन अमूमी तौर पे वो हमारी बात मान जाएगा। हमने जो चीज खिलानी है जबरदस्ती खिला देंगे, हमने जो पहनाना है पहना देंगे। हम नहीं चाहते कि बच्चा इधर जाए उधर जाए, हम उसे रोक लेंगे। हमें कोई चीज उसके मुताबिक ठीक नहीं लगती, एक चपत लगा देंगे, जरा गुस्से से डांटेंगे, बच्चा सहम के ही कई दफा मान जाएगा, प्यार से मान जाएगा। थोड़ी सी हमने उसको कोई थोड़ी सी रिश्वत दे दी, अच्छा मैं तुम्हें ये लेके दूंगी, ये खिलौना लेके दूंगी, बच्चा मान जाएगा। असल मसला हमारा कब शुरू होता है? असल मसला और असल महाज हमारा शुरू तब होता है जब हमारे बच्चे बालिग होने लगते हैं। अब वो समझते हैं कि मुझे तो समझ है, अब वो अपने आप को हमारे बराबर रख रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं अपना फैसला खुद करूंगा। और वो ऐसा वक्त होता है कि
ہمیں لگتا ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ سن ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کو کیسے روکیں، کیسے سمجھائیں. کئی دفعہ وہ بچہ جو کہ باقاعدہ نمازی ہوتا ہے، بہت اپنے آپ کو سلجھاؤ کے ساتھ رکھنے والا ہوتا ہے، جیسے اس عمر میں آتا ہے لگتا ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے تو سگریٹ پینا شروع ہو گیا ہے، یا لڑکا لڑکی ہے تو لگاتار انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے لگاتار چیٹنگ کر رہے ہیں، اور ہر آپ کی بات پہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا. ایسی چیزوں کی وجہ سے والدین میں آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. والد والدہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا قصور ہے، تم سارا دن گھر میں ہو، تم ان کو کیوں نہیں دیکھتی، اور جو والدہ ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں کیا کروں، میں کس کس کو دیکھوں، اور اس کو اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کیا میں نے، کہاں کوئی غلطی کر دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا، یہ بچہ جو ہے یہ میرے قابو نہیں آ رہا. سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، جیسے ہی بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اندر فزیکلی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر ایموشنل تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اس کی ذہنی سوچ اور سارا طریقہ کار بدل رہا ہے، یہ وہ خود سے نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے وہ یہ کہتی ہے پہلے کیا ہے، چائلڈ ہے، پھر ایک ٹین ایجر ہے، اور پھر کیا ہے، پھر ایڈلٹ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چائلڈ کے لیے اصول و ضوابط فرق ہیں، ٹین ایجر کے لیے فرق ہیں، اور جو ایڈلٹ ہے اس کے لیے فرق ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں آپ کو ملے گا کہ بچہ اور پھر کیا ہے، بالغ. اس دن بچہ بالغ ہو گیا اس کا اپنا اکاؤنٹ، اپنا کھاتہ کھل گیا. ہمیں واضح حدیث سے پتا چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ہدایت کی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھانی شروع کرو، اور اگر 10 سال پہ وہ نہیں پڑھتا تو کیا کرو، اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور بسترے بھی الگ کرنے کی اس وقت اجازت دی گئی ہے. سمجھ کیا آتی ہے کہ جو تربیت آپ نے کرنی ہے، جو اس کو لڑک پن میں سکھانا ہے، جو اس کو کیجول طریقے سے سکھانا ہے، وہ 7 سال پہ شروع ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بچی کو جیسے مرضی لباس پہننے دیں، جو مرضی کرنے دیں، اور جیسے ہی لگے کہ اب وہ بالغ ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو کہیں کہ ایک دن پہلے تک تو وہ جو مرضی پہن رہی تھی، اسکرٹ پہن کے پھر رہی تھی، اور ایک دن بعد جیسی بالغ ہوئی آپ نے کہا دوپٹہ لو اور اس طرح سے لے کے جاؤ. دس از ناٹ پاسبل. آپ کو 7 سال پہ وہ سارے جو لسٹ ہے اس کو بنا کے ان کو سب چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. اگر آپ وہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. ہمارا اسلامک پرنسپل یہ ہے کہ بچہ اور بالغ جب وہ بالغ ہو گیا، وہ میچور ہونے میں ٹائم لے سکتا ہے، لیکن اب وہ بالغ ہے اور اس کو بالغوں کی طرح ہی بیہیو کرنا ہے. اس سے ہمیں سب سے پہلے اپنا کانسیپٹ ایک ٹھیک کرنا ہے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ کیا پہننا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو، چمچ ایسے کیوں پکڑا ہے، ایسے کیوں بول رہے ہو، یہ کیوں کام ایسے کر لیا ہے. ہم ہر بات پہ اس بچے کی پک کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ کوئی بھی اگر ایک جوان شخص بیٹھا ہے، کیا آپ اس کو کچھ کہیں گے؟ نہیں، ہم اس کو نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جوان ہے، یہ خود کام کرے. تو اسی طرح ہمیں بہت سی چیزوں میں اس بچے کو بھی ایسے ہی لینا پڑے گا.